সীমান্ত পরিস্থিতি সীমান্ত প্রহরায় বিএসএফ এর ভূমিকা নিয়ে বুধবার সোনামুড়া মহকুমার এনসি নগর বিওপিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন বিএসএফ এর ইস্টার্ন কমান্ড্যান্ট তথা এডিজে রবি গান্ধী। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন ও বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এ কে শর্মা। দুপুর 1টা থেকে 1 ঘণ্টা ব্যাপী বিএসএফ 81 নং বাহিনীর এনসি নগর বিওপিতে চলে এই বৈঠক শেষে বিএসএফ এর এডিজি বলেন, রাজ্য পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন ও সীমান্তে বসবাসরত গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে বিএসএফ এর। শুধু তাই নয়, ভালো সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির সঙ্গেও। সকলে মিলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। বিএসএফ, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিকরা ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, বিএসএফ 81 নং বাহিনীর কমান্ড্যান্ট সহ বিশিষ্টরা। ব্যুরো রিপোর্ট, आरई धर्मनगर। और आज बड़ा सौभाग्य है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी सर और डीजीपी सर यहाँ पर है और बेसिकली बॉर्डर एरिया को कैसे यहाँ की सिक्योरिटी को और अधिक स्ट्रेंथन कर रहे हैं और बीएसएफ ने जो यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं उनका रिव्यू बाकी जो इससे रिलेटेड इश्यूज है तो ये आज डिस्कशन हुआ है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन है बीएसएफ का स्टेट पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का बहुत अच्छा है। गांव वालों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और सामने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो सभी एजेंसीज मिलकर, जिले की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब मिलकर बीएसएफ जितना भी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उस संबंध में भरपूर प्रयत्न चल रहे हैं। बांग्लादेश